Ke mami tatak sekayani na nomoni tiku saka na kalau lebu na kalau ndi na duan nga na tamay Jisu Kristo na ni mami bagambula. Ke mami bagamundo ela veti na lo mai ke mami indondono me oni roko bisa ketiko na kalau sa kili monindo kai me tau mundo. Ke mami bagabina binakataw bagalebu ng bulay soli sa kabi ke mami ni kuwa. Ke mami bi talatala ya na kabina noa. Senganin dua ya raw ni tukuna ya nandundou ni narani adho pamay na kabinda inday. Ya na nomo ni loloma ko yang oni indou bakabuya na bi mataka. Ke mami reida ni bakabutukana tu bi ke mami me na matagalilay me adho na kaya na adho talimay na ngaw na mi ke mami maindambe kina ke mami barorong sa kabi ke muni. Ke mami na senganin dengo adho pakanduan na bakabinabinaka. Ke mami na dabuta sa katiko na bakabinabinaka ni mami mbula sa kasatu nga bi ke muni. Usa masuk ka kirea na nomoni alo tambu na nono bitumberi na kabni kuwa na ni mami kalau. Na bonondui ki mami nandui bagarorongo kina. Sa kirisa kami ngai takataka na yalo muni me apa bala me tungani na bosa na nomoni bosa na bonondonu me na laimbiu kina. Weau na nomoni tamata ibala balata ni buni takiau na nongu kalau ki mami kirea turanga me na rongo disaka nanto momoni. Mikuni rongo na pangananu siya ng domo ni tamata. Mami keremo ni natigo bat kiki mami, ni tige buna, ni tige loma, ni tinia bat kiki mami na ni mami. Pagkarongo songko niya na kabni kuwa. Ki mami tabuta na dan rasangan na lubi mo ni na day Jisu na ni mami turanga kan ni mami pagkambula. Amen. Nanonda itutuku enda na bakuria na kabni kuwa. Dana tobole amenda vitala no takatale bagandua na banua enda mai yado tiko kina ena bongi enda na tumika takatale menda bakuria ena bongi ni kuwa. Au sanda umasula ketiko ena via kabi ni bakarau menda mai vi rongo dindomo me dakaba na yalo tambu ni kalau na nona takataka ena kena pakamalumutaki na londa. Darmaki na dui ngele ni lomanda ena kena do baru takitiko na melutu yani na bosi ni kalau asanda upanu ni tiko ni oni na takaba talitu ngama ibakakina me dandau bakarutaka na ngele ni lomanda kena nonda na namaki ni bakarulutu na bosi ni kalau na teboro rabe kerlomani sanda usianga ni mode sianga ni wele ena non na vina kata me nda umbuta koda sona ngauna ni non nda ubarongo ena bimbongi ena ya balate sona ya masa kau sabaga no tiko ena vida na ndone u badada ena na vitala no kina menda bakarauta ketiko na gale ni lomanda ena bongi au bambau tai lomangu au bandina dina takatalenga ni sa tikibu me kau atiko na nonda vitala noa. Sa senga ni gai buki rawa. Tiko na ririko de lako so weekend na bagarongo sana senga ni rawa ni nangai tilo. Sana sini rawa ni nangai dingoma. Sa rui binaka bagalebu na bosi ni kalau ko endundua ngai tiko na bibandu donutaki e bibuna udi eta kaba na biba salata ki weekend ka sandondonu menta baru taka nangele ni lomanda ena bana nanu ya enda ndau reida enda santa urongo da bagabunga ni ndau tala no taki weekend mai nei bola tambu na bosa ya dabuto Jisu Kristo ena kena bamba sikataki sona bana nanu ni santa umbasi ka mai nei tukutuku ni kau se nanu mimbeka ni dona ibagabuli bou o Jisu ni ndau sauma na bakanananu bataya na kain tau vakaba na ngoni turang o Jisu Kristo ngo ndau kiriken tanga menda bisa utaka na tabaya ni lamanda so era tukunan ni kabu tiko na waini na ibabubuli laku tiko na via kabi senga sara na kanga elengkataki de tiko weekenda na tabaya makawa gaindo babu na nanonda kadambote enda senga ni gaindo taro barawa na kiana babu tukana taki mai na lomanda au sakere yakina
mendina nga nakai tukuno Yesu Kristo me pakabui na tabaya erau na maru roi rua kina. Yana ngau na bataya kireitu na bibusoti. Nambongi au dhabuta e sona yadani tamata au dhabuta talanga e sombeka na yadani bagambauta au kerena no muni bedingomi. Yana bimbongi tiungoi matanda sana siang ningan na ngai buki rawa sana bambasi katakitiko na kena dhabuti e sona matalotu. Siang ni bendusi siang ni tiko kina endo na yalo ni bibagandonui au na kereatiko na nonda bedingomi baleta e bina katinga me vaka matatataki na kasa tukuna oti tuna ibola tambu kana numi menda basala taki kina. Au bia dhabuta rawa ya weekenda nimbera ninda da tiga butaka na nonda itukutuku ena yakabni kuwa. Na be monge e ada kabo che kope vatike na ngone turango Yesu Kristo kenda enda kila na mali bibusaki ya dhabuta o che kope au na sengani leiva se au na sengani leivi kemuni me adhoba ni kemuni sa bosa bakalo ngata taki au. Au bia kereaki na weekenda enda barongo tiko na bia kabi. Kemosi tiko na itutuku ya alu binaka bisuka tiko. Ndambe tiko bakarongoda. Ena binaka menda dau batarani dan dau rongoda esona ibaga bubuli baya ambaleta na bosa ni kalau undona singa enda kilasa tiko matandango sana nguta na lamanda menda bia rongoda sasen. Kani se bonga tiko se mana tiko na ibola tambu ko tiko ngore na lo mennom matabu bale au banui nui kau sulitu na nongo veitoko ni weekenda ninda na besuka matua tiko ena nonda bosote tiko menda rongoda tiko na nonda itukutuku. Au bia uli kana takata ko setini kapa mesa tiki butaki na nonda bitala noa. Tuko ni na ibola tambu ngona non ro daka le rua na apostolo ro kadibi me ero dakaba na daka ko enda mai pakilato kenda kona kena rebu non ro daka ngo ro tuko no rau sanda ubande itaka tiko na elonra era salotu ni rau sabaga rota beira mera tunde ena vakambauta totoka ninda basa mataka o Paula ki panapasa na non rondo ulako ena vanua rau lei visiko lebu na vanua rau taleva e rau dhaka taka tiko rau na non rau itukutuku ke na non rau mbula ena kena binakati me lai mbolei na mbula ni tamata kede era tiko na visong songgolotu ndo na bosa rau bayang taka tiko rau rusanto barota tiko ir kede na tamata to continue in the faith me randei tiko ena pangambauta sanggai bakuria ngona karu bakuria na non robosa kakaya ni sa kili me bunga na kararawa enda sa dhuru kina mata ni tu nikalo au pambauta ilomangu ninda rongoda na itutuku ena mbongi so weekenda ena loma taro so ena yabalati me basika na yalo ni rere me kuni bakakina au kilani na biba ngoi tiko na bosi ni kalo ena nonda mbole tiko ena senga ni rawa ni didi tiko ena ndona banua rawa na nonda mbula balotu mendangai na numa ni nambasika na mata ni tuni kalo sa liutaka na nonda ibakata karkara sena nonda sambolo yang ngoni turango Yesu Kristo o koe laku dhuru manararawa sa rau kina weekenda menda mainduri ndo tiko kina ni kua sa laiba tiko koe ento na ibarau ya o kenda menda na muria na weni abang wirto na tisepeli sande tiko na kartu tukuna enda na laku dhuru manakararau ya enda taura balila ya nambongya mata india solai kawasi tolo bia bakuria na ka una wili kina ngona kai tukuna talanga o Paula sa lai tiko ba tiki sanggai talai timo di mai me mai bande otaka na nona itutuku ni bi bande taki ke na nona itutuku ni bi mbole ke rau sa talai timo di na we kai ke rau ke na tal ni kalou ke na ni rau itoka ni na itutuku binaka ke Kristo me vakande taki ke mundo ka vakaroti ke mundo ena buku ni no mundo vakambauta me kakua endua me avalati ena buku ni rawango
Au kila lele bu weekend enda sandau sema tiko mai ana page ngoni Peniel Layman's Ministry. Lebu weekenda se sandau barorongo tiko mai sa tiko nangangandre ilo manda ena nonta bina kata mbeka menta papitei so weekenda sa bina kata me buli bola tambu ninda mai rongoda na itukutuko ena mbongi se ena bimbongi ngo au banu inu ini na senga nimbasika na yalo ni rere keba ka embasika sa tukuna tiko paula na itukutuko ngori tukuno koya ena binaka me toso tiko na nonda vande itaki kenda ena bukunindina enda sama ikila kakina me kakua endua me avalati ena buku ni raraongo de orongoda yalo binaka me kaku ni ababalakina nalamamu ninda maitaba ena bonga wasaka ya utitiko na vei maroroi kena vei tango makini kalau endunan rauna pasende ena ngauna ya enda na keba kuria na bonga ni kuwa na bonga ni kuwa enda na taurakina na kiana patu ni matai ni rarawa koe vakatarana kalau me dhakabo setani bura-bura kena dau totolo tu na nondan dau toso raida tiko na kai tukuna tiko paula that no man should be moved by this affliction enda na mokota tiko ka taurandei tiko na ka enda sa vakila kata ki tiko kina ena bingau na sa sibi bako sibi ena ruo na singa enda sa panganando kuya nindo sa kila sai koe enda sa lesi kina sandi na sarai harabikan lomani kenda enda sa bandindi na taktiko nio na may muria ka talay rawa enandina seo talay rawa mo muria ka bagritangan no muloloma buana kelo ena no talay rawa na ibunau satu kona tiko na nondi tukutuku kenda enda sa kila tiko nikito atiko ke mundo kito atukuna mandai liu ke mundo ninda na vakararawa taki asa ayado bakaki na iando sa kilana o paula e vos tingo ba experience ko ena ka wasiatiko o kenda enda sa mai tauran tiki ni bola tambu batango enda sa bimboleikin mona kilatiko ena binaka kina mo vande itaka indona vikila ibat kena ngoni turango Yesu Kristo ninge yado menandrendre iksa seni kau itaka sama utu na vikila sa tau doko tu nambula ni nomro vikila ibat kena ngoni turango Yesu Kristo ena buku ni kaungo tikine 5 ni mata indio son laika ena buku ni kaungo niu asenga tiko ni bosota rawa au anggai talataleani meu kilana no mundo bakambauta desa bere taki ke mundo umbeka ko koena ndau bere asa yado kina me kawalengana nei to dagraka nariri ko lebro beka lomani enda kilati go kenda ni na teboro esenga ni wele ko esenga ni mode ko e kilati ko nangau na saboti ko bua na kakede ena dakaba au klani ndau uli ketiko ena vida na singa sasibi wasibi ena bongi au adabuta kina na teboro dunruba tiko na lewa gai lagi bei pala tiko ba take ira na kena boni no na kawa na lewa awas satu kuna bikemuni o ira na boni kawa na lewa o ira na kawa mai bi Yesu Kristo na kawa na lewa o Yesu ni tiko ika na loka ni matana na teboro beira era marro tiko na ibunau kena yalo ni profesai sena itu ke Yesu o kenda endondonu menda vandi tegi kenda tiko mbale tango endona ririko takatiko paula ririko takitiko na nona takataka na bonida derere ona kawa yana sono komen se dangina tiko yani yana nonda varrongo tiko yalo binaka menda kawa ibale butiko nga yana nonda mbula tamundu sana dondonu kina menda vandi takatiko na nonda pangambauta menta taura na nonde tukutuku saba kuria tiko mai ena bimbongi nikua au binakata meula koba tale bagandua na yalo enda ndau raida tiko bawa soma ena bimbongi oni na raida na iwase ni rarawa ko ya umbiu tiko ngoria na kala blue ena veibu ke muni ena nonta mai reida bata tiko ena bekabi ni kena ngori baka tokai tiko me rarawa lailai na kena ngori wasa tukuna ena bongi soli na ngalala ve setani me takap o koya ena bayadora na rarawa ngori ena nona vararawa takira
na tamata era binakata mera maroroya na nona ibunau na kalau. Ya sa pandondonu tiko ngana kena itukutuku ya. Ya na kena rokan damu tiko oni na raida rabekan lomani na kena ngore sembera tiko ni dana tara. Au bia tuku na raongo weekenda na kena ngori ena rakaba na ngone turango Jesu Kristo. God create that storm. Okoya ena rakaba. Na kai tuku na tiko roto na bola usa uli kau tiung mai na nona bibandre tiko mo Paula. With much tribulation, you enter into the kingdom of God. Kaya kai sianga na rarawa, enda na sianga ni dhuru rawa kine na mata ni tuni kalau. Na rarawa koe baru taka tiko setani, enda reida koe baka tukai tiunggori na rarawa leilai. Sa bandi taka weekenda, na nonda laku dhuruma, enda na dhuru kina, enda nona mata ni tuni kalau. Ya, au biuta tiko ndo na banananu, au bia wili katalenga me bibu ke weekenda, you can't take both or can miss both. E rua na rawa tiko ngori, e na senga ni rawa ni ona tara rua. You have to choose one. Iko mo nandingi taka indua. Na dhaba koe bakabuna o setani, se na dhaba e bakabuna nakalo. Endua berau na dhabango onandingi taka. You can't take both. Ninda na bitala no tiko ni sana raida tiko na kayado tiko ni sana vandina taka ni okenda enda na senga ni rawa ni taura rua. You have to choose one. Ni ona vararongo tiko ena binaka dhake ni ona sotaba na bibara rotaki ya dhakabo setani ona rawata kina na bula tau mundu. Awakati ko nambongi awa salabeta taki tiko badadana kia na lagu dhurumi na raraongo na kia na mai labeti me bata tambutaki na mata ini singa nuiki na kia na bala otaki na singa sante. Ni o tiko ndonu kan dingin donu e sangni dona kia na lenga biko na kaya na dhakaba na teboro. Ya tuki na nanona bimarro ina kalau ni kuenda na bakuria tale au nanuma meu na tarata le bandua na kamen baleta na bakalau tagi ni singa sande ya na kabni ko mera ni matata weekend kede dona itukutuko nanuma muna bande otaka na boni ko ni na raida umbiuta tigidake the climate lockdown satiko na ituba na kae nanuma na tamata ni may lako titiko na kame baleta na COVID-19 lockdown. Nanumi tiko ni nandua tale na lockdown ni tiko ngoe bakatokay tiko the climate lockdown. Nanona bosa na liu ni mata ni tuwa Amerika. Go na kae tukuno koya au nanuma may umbiuta lake tukuno koya we are in a crisis. Folks, we need to unify national response to the climate change. Au tobole mawili kasong butiko na kaya mbutiko na mona liba na kaya bande otaka na turangan go na iliu ni mata ni tuwa Amerika. Nona bana nanutiko ni narawa ni nabukea na burubura kabaluta na kia na mayado na matedango kebaka enda tubata me tarobi na kia na yado tikung na tabuki ni banua. Kemuni oni asarong wada nambongi na nungko banda bor tikung may badada nambongi nindua tiko beira e bakatokay tiko na teki bu ni rarawa etu kuno Jesu Kristo ni na tabuki na banua. Ya reda na ka etu kuno na ibola tambu ena senra nindu e badala. Kenda na tamata enda sabi na kata menda bisang kasanga pati kena kasi ambiu tiko na kalau ni neado. Kadiba katiko ena loma ni mata nito Amerika that they all as a national meran dua bata to be unified to respond to that climate change. Onangay ba muri tiko na itukutukungo oni nangay bakil kata kibati tombuki na rongada. Au sa tuko na raw nga ngo merani sa umana nonda itiki buni-buli. Na nraki bebe sa wala ko tingo ko na no matiko burubura me baluta me raw ni baka binakataka ena
leia doba ento na batang ngende ni kena tos tingo me bakayan rata mai na sandelo. Ini nanggarango dan inda na tarasum buna nonda itutuk. Nanumetiko me taro bikede irkede na motokai radi di Amerika. Na nonor tu sesanga ke bakayan na sengani rawan ni na tinggomi na kaya na dakango na batumburi daki na soni waiwai. Na songo sona stoa ko rabulitaka na kaya ngada bakaki na vir eram bulia. Me rawa be mother nature na ka itu karambulia na kalau mera vambulaira talemai beletenia saya do tiko nan raki bebe sau ya na kalau sabo sau tikina na tama na puna menta taraki na va tau doko bakata kira mai Amerika na tama na puna era takaba kede kino ira as a national then tu na ngauna and sana rongola it will be a universal sau bura kede mesana bakamuria this climate lockdown. Namaraman daw kadibakatiko na news kay bura may Amerika na Fox News au polamay na bosa ya dabuto ko ya ngona kay tukuno ko ya. The end goals is the same. Nakay erto sa ngatiko endo ti nga nakay enalay dabakin. Ko ya bosa nga na nona bosa baleta ni may semai bata batika na kay tukuna na ibola tambu o kenda enda kilana profisai ninda may reida enda sakilati ko ibina banua lay tinikina tukuna na maramango they want more of your money and your freedom awa kaya nambongi au na siyang ni kurang buitaka kaya kaya na yato ito na ngauna sana valawataki me sana mbiu ba tiki awa human right na nonda dondono kenda patamatayandua sa zakatiko au kilani sa sobi kenda sana rani reida tiko na kena sabayadori ya ena leia doba endo na batang ngende sana mbokodi sa tukuna tiko na leongo umaruta kambete tukuno ko ni they want more of your money yo biau they want your freedom nangalala ni nomu dingin nangalala ni nomu lotu nangalala ni nomu bia kanien do nakakana nangalala ni daba ngau bia zakaba dengan reba tiko na teboro me kautatani beko ni saya do ya sarawan na nonay naki sa babutukan na kai sa sangatak and if they have to take extreme measures of this they will and the raida baka profesai tiko nambong ni kwenta na may bakuria sana dondono me na suli endo na bibayan rati vikenda yana nonda tarasombo na nonda itukutuko o setani wakati ko babida vikenda na bongi elebu vikenda senga tiko ni bakila ni o setani o koya data tiko na ibuna unikalo na na buna o koya tiko na tiko bakaturang ni kalo melo malangi senga talindo na yang ilosi tiko kanda ulag duruma nam buka wanga koe baka buli tu ka ndakila ni nonda kelo buka wanga setani nga enda ulag duruma naka eraido koe ka ambula kina nando na ngauna anabuna may baka yang ataka tiko koe sona ka kenda na tamata may baka yang ataki kenda tiko mendan deon ni lomana na kena sanggati na mata ni tuni kelo ya waka kemuni na nambongi na ninda ulika na ibole batakila sa may kadiba kino koe ruwa na nona buki nambong ni kuwa au sabia ba tokaya dataka baleta nambong enta vital no raramba tinga au sana ba tokaya dataka ni kuwa na ikaruni manu koya dhambe mai na bono mamada ke ka na ulika na pagtakila wasitini katolu na mata ni tunggori endonu maki Amerika tiko au na senga ni u vakaba se me ulika na kena bitigi ni bola tambu merawa ni bibandi takikina au satu kuna ngango na buku ni ngauna au kerea solitu nangalala ke kau bina kata mokila in details ikorani bitartar mai bertona dorbo sabaru tagitu elebu na itu tuku etiko kana rawani saumai sona loma tartaro bakoya ikana rani kerea mai na global treasure hunt so tale na itu tuku ke kau na via kilaba matata na kama baleti rau ke kau ni na reida usambiu tatoka na itamba erua na mata ni tu Amerika ya na ikaruni manu ko ya dhambe mai bono mamada na mata ni manu ko ya mbasika mai wasa
na Roma bagalotu. Asa senira ninduang kay badalaya. Itu bai bola tambu, yana buku ningauna, au binakata meuna ba kuskus tagi kenda, menta taraya ni na nonda itu kenda koe barau taki. Au sanama katiko ni na dakapa na nomuni batataron dere reiso sembere ni rongoda bandua alo binaka kuni lengkataka vitar mai virtuna dorbo. O taniela itu kuno koe na taniela wase vitu, beleta ninda na vital no takatiko na manu-manu. O taniela sambil tarawa na ki membeleta na manu-manu tukuno koe ni manu-manu yana mata nitu. Ni sa ikabani manu-manu sa kiane ikabani mata nitu sa tumbo bura-bura. Na ileu etini ya na tini na tui koe na tumbo mai. Raida ninda na bibo sa kita katiko sona profisaya na bongini kuwa usa sulia rao tiko. Ndere rai sona ngauna una senga ni dabuta na mata nitu. Au na dabuta tiko na manu-manu. Na matai ni manu-manu, na ikaru ni manu-manu. Ya lo binaka, mau kila ni mbale-mbale ni manu-manu au dabuta tiko, na mata nitu. Se na ileu, ke baka una tukuna na ileu leilai, na ileu etini, mo na dingoma, baka profisai tiko, ya na tui. Meulika na nonda itukutuku, enda tara baka dadai na mbongi, au na numa meulika kede na mbongi ni kuwa. Tiko na baka teklawa se etini katolu. Ia satu ena venuku, may mata sawa kokoya, ia kawareida endua na manu-manu sa lako dake may wasa-wasa. E vitu na uluna, katini na nona ileu. Asa toka ena nona ileu na isala baka turanga etini, asa tunga ena uluna, na yada nindau bosa baka dadataki. Awasakati ubike muni, ngo na mata nitu Roma. Sena Roma baka lotu, ena ngau ngo. Niona raida ni tukuni na manu-manu ngo tukuni ni mbasi ka mai wai. Wakai bola tambu niona ulika na bola bakta kila e talano takikina na wai e bakta kar-karta kana tamata na lewe bunga na ndui bosa-bosa ke na bei mata nitu. Oira na tamata era tiko kina. Ya e bakta kar-karta gitu na bei wai. Na manu-manu ngo ngai tukuni ni okoya e adambe dake mai wai e mbasi ka mai kina. Dotal na kain da bulida, membaleta na manu-manu usa uli kauti, tukuni ni tiko na nona ileu. Kembambale na manu-manu ngo, siya na mata nitu tiko na kena tui. Na velu taki, ko didi tiko kina na mata nitu, velu taki tiko kina na tui. Onisa na rao nindua bata kina, kaya baka usia inuli kena tini wala tambo o sa kauti, siya nga tali nindua na profisaya na donu maka, na mata ni tungo siya na lotu baka Roma mendono makikoya na kahit tiko na baka teklaw siya tini katolu wana matay ni manu-manu endono makikoya tiko baka binaka nakausa uli kau te tukuni ni okoya endau dabuta na bosada nindu endau bosa-bosada baka parofisai tiko na kena imbale-mbale talno tagi tiko na choni wasetini tikine tolu sungabul karua tikine tolu sungabul katolu talano taki kina na non rarao taki cisu na tamata baleta itu kuna tigo koya ni kalau. Oira na tamata era tigo babul buli tikoya oira na faris kena buni bola era kilati kono cisu karisto o koya tamata. Ya cisu satu kuna tigo beira ni koya kalau. Nindu na tamata itu kuna ni kalau wanai bola tambu beira na faris era tukono ira na tamata ngoya bosa data katiko na kalau. Ya santi na tuba profisaya. Enta sana rau ni bandina dina taka meleta saat tiko na kena bandina dina era bola itu ena bola tuku-tuku ke bura-bura na kena ikarua tiko na mari kawase rua tikine 5 mea na tikine bitu na ital noe tiko kina ni akau main dona tamata tau paralasi vicisu sa oso na bonela mai kina kai batu tuku taki mai na deli vale ngone turang o cisu karisto tu kuna nei bola tambu no uli kana mari ko se rongo tu kuna na ngone reida kino cisu na non tu bang bauta tu no ko buana tamata tu paralasia sambukko di na no mi bala balata veira era tiko bat ke cisu na ngauna ya oira era kilatiko ni kalunga ero ni mboko da nei bala balata ngoi ro nei bandei au satu kuna sana rawani na bibu ke bike muni menda bandei taka ni matai ni manu-manu ko embasi kan go mai wai ena baka tekila wasetin katolu donu maki Roma baka lotu tiko katiko ke ena loma ni mata ni tua Roma tikine rua
na manu kau araida sabakana lepate ayavana sabakana yavani pera angusuna evakana ngusuni leioni asa solia buana nona kau andina na ngata lebu me mai turanga lebu na manu ko elo raiti ngo araida tigo choni etukuni ko embasi ka mai wai na kena irei ni manu ngo e vida batana manu e kobuti ko etiku na manu evakana lepate na yavana evakana pera na ngusuna evakana ngusuni leione na nona kau na manu etukuni ni asulia buana nona kau na ngata lebu vaka parofisa irabe ken lamani ke kanta na bulida usakati wiki mni lebu na kango ke kaoni na via banganga va matalalai alo binaka vitartar mai vir to na dorbo ena bukuni non dangauna au na kirea meu na talano tagatunga isona ka mena vibuke au via taura tigo sona kena bimbi tigo ilom nioni na raida ngori oni na raida na manu kede ko etukuni tiko ni tiko ngori Ndui, lepate, pera, leioni. Ninda reida na ibol ni tania la ratu tiko kina na manu ya. Orto kede na manu ya. Ngai tukuni orto na manu ngor reto maimbasi ke tiko manu ke tiko ngoya na ibol ni bata kila. Vaka parofisa imbalete ni manu e mata ni tu au sambiu tatal tungangor ni matamu ni oni na reida. O kirisi vaka takar tiko na lepate, metia ki Persia, na pera, o Babiloni na leioni wakaki na Roma na ngata lebu ento na manu ndamu lebu ia na dhabe kau maiki na me mai ndabitala no taka me udhabuta nga au sana dhabuta tiu nga me rauni enda na bana nanu kina ka bakus taki kenda orto kede bagandu na manu erto tikongori cara mai mbasi ke tiko bana manu ko tikongo ena bagata kilawa sitin ketolu na mata ini manu na kai nanumi me bande o takingo na kakede ekilaikina na mata ni tu ko tikongori ka bakata kar takatiko na manu ni raida tiko mai tiko kede bana manu ko tikongo na bakata kilawa sitin ketolu na mata ini manu na non to itobo kena didi baki na mata ni tu kede tikongori na kena didi baki o krisi metia Persia Babiloni bakakina na mata ni tu o Roma na kena didi bat kena ka ekilaikina tiko kede buana mata ni tu ko enda na mai terati ko bimbi au sabato kaya data ko yau ena non tigibu ena Roma bangalotu vida na kango enda ukilaikina krisi ko ekilaitu na authority military rule intervention power of reason o metia ke Persia unchanged sangin dau bebe sau enda kila na itala no lebu na etiko ne bola tambu ngai tarana no ngona ni ole baulika oni na reida ni sona tuku etiko na lamani bose ni kelo erandusia poko bina ketiko na bano au tuku na tikani bikemuni na kai klei kino metia ke Persia teria si adabuta na non relawa na kai metia ke Persia sengan dau bebisau it unchanged Babiloni au adabuta bikemuni na matani bongi endo na matani tu endo na kenelotu baka uko wataki tiko kina na kena ngarabi na kalulasu na kena banduri na matkau na delana maitura enforcement of religious law gai baka uko wataki na lawan ni lotu o ko esing ni do baka uko wataka na lawan ni kalau ko etiko na ibola tambo reda na ka kede ngo embassy ka mai ngai tiko kede bwana manu ko enda mai vital nota ka bada datiko na kakede ko ekilaikina na bimata ni tungo me do besar na kaya mai da kaba na mata ni tu Roma persecution ya da kaba ndona biba mate lebu na ngona bola taki bola itu bai tukutuku na tukutuku ke burbura na nona da kaba na biba ka mate lebu na mata ni tu Roma na kaya mai tikitale ni manu ko enda mai reida tigo na bong ni kuwa ia ka waraida endo na uluna baka sabue taki me matikina asambula tale mai na nona bue ka bole ka ni matikina arsa kurumbu ikede ngana kai burbura ena buku ni manu arsa baka roko buana ngata lebu ko esa sulia na kau buana manu arsa baka roko buana manu ka kaya odei sabaka na manu ngo odei sarwata merau be balakaya reda na kai bimbi au tomikarawa etukuni na kena rokobi na manu ya
tukuni tiko kina ni tamata baro roko tiko bua na ngatalebu roti kana kene mbali ndua na ngatalebu ko ya demuri melo malangi ya o setani baka tukai taltunga na matani tuo Roma na ngauna ya me ngatalebu na tamata ko ya sulia na kaukaua bua na tamata kede me rabaro roko tiko bua arsa baka roko bua na manu kakaya o dei sabakana manu ngo o dei sarawata me raubi balakaya asa soli bua me bosa taka na kalebu au saba madala taka otia kena nona dau bosa da bakadada asa soli bua me turanga kabula basa ngabulu karua asa ndalanga me bosa da kina kelou me bosa bakadada taka na yadana kalebu na kaya dakaba na matani tungo ena ngauna ni nona be liutaki teke bu mai na liman rautol sunga bulu kawalu ena nona dakaba tiko koya na ve baka mate lebu ndondua sembau daka ibura enta sarai dele stunga na istingo baka tokai tu me dark ages soli kina bua me dakaba na kaya tukuni ni koya soli bua me turanga kabula basa ngabulu karua baka parofisai Rebeka Lomani ni ona raida rauta ninduno ndolu runan rawon sanga bulu na embaki na nona daka tiko na manu ngome baka mateira na tamata yalo sob saba asa soli bua me be bala keira na tamata yalo sob saba kamera waira asa soli bua me turanga beir na be matanggali kede ke na be matani tu ke na dui bosa ke na be banua tutunga ena history ke bura ngo era mbiu tu mera biana bananumi na kale wendo vakaba tiko na matani tu Roma ena ngauna ya mana liman rautol sobul kol anda kau tamai tauranin dunon dolu runan rawon songa bulemba kina nona vakaba tiko na daka ni be bara rauta ki era pamate na tamata tukuni era ndau kau mai na loma ni mbutura rango mera mai sar na tamata na kena ndau laukana mai veira na manu kila ratutu bagai talanoa iko na rani set staka bana internet era talanoa taki tukina na talanoa au tukuna tikungo na kaya dakaba na matani tu Roma ka mai tikitale ni manu ko enda na bi talanoa taka tiko na bimbong sa tinggo matan baleta ni liu taki ko tiko na teboro tukuni no na kau tiko mai buana ngatale ko na bunaya dakaba tiko kina na biba mate veira na tamata era maroro tiko na bosi ni kalau asa soli bua me be bala kira na tamata yalo sob sabana ka ballo men daudaka ena non ravakani era mai besu bang mata bubale era mai mbasum basuraki ni rasar tiko na tamata au uli kan dona kene bol talanoa tukuni ni rendau kaweni waitui na mati rendau leibes tiko banam bikini nangono salebu mai kina na ua sa sini rauni renro eranduri tiko me adoba ni sibitira na waitui yana wai kabalolo mai ndau daka ena nona daka tiko na matani tu Roma ena ngauna ya mena non rabaka sasata ki oira erbia talai rawa so ira erbia nakata mera lotu bakayalo ka bakaindi na buana kalau natikine walu ngai tukuna ia ena baka roko bua ko ir kede ersatiko e burubura o ir kede ersatiko e burubura erna lotu bua sambimbi imbe kana posa wa tabuta tiko na vida nambongi so bikemuni oni pamuria tiko dere rai sosa nanuma ni ausa vendusi nakena lenga tagitiko meraunin tabakil kata kinaririko etiko Rebeka Lomani delolako enda loma badengu tiko endona banua enda lotu tiko kina sengani okilani o lotu tiko buana manuman o lotu tiko buana tebor kana binaka kina metaka endona tugu ni bayan rati nanon da ulutang lebo enda bibo sakit kina na vida nambong ingo enda David tiko the approaching storm nakena yado may nadaba ena siniraw ninda nangai bibalo mabina katakitiko ena siniraw ninda na may tukuna iso na itutuku bedalati baleta ninda sakilati ko ni saboleka ni kadambote saboleka ni yado may nadabango ena binaka menataka iso na itutuku kau mosi meraw ni ombula aundo bana no manu reida na itutungo itukuni okoya ena lotu bua enda reida ni nasang ni bola ina adana na ibol ni bula nikalo nambong ya wasa tabuta kina usa tukun endo na poso ngot oir ke erando tukun tiko ni sambo ko na ibuna wetini nikalo iko na sing ni reidira ena ibol ni bula ni lami
Itu kuna na ibola tambu, kaya kain dua sabakan dalingana, memang ni rongoda sar. O kenda kede enda tiko enda rongo tiko nambong ni kuwa, sengan indo bi kenda sengan dalingana. Enda ndolaba tiko na nonda ibola mata, mbeleta ni tiko na dalingana, enda binakata menda rongo, menda sarapa. Sangka itu kuna na kalau, beir kede era bandalingana, mera rongoda. Kunin dua, mena sengan ni rongoda, mena rongoda. Au walan dewi kenta na tikina kataraba o koya sandawia na bibang bulataki ena bakang bulataki o koya saia na bibang matei ena isele wau ena mati talenga ena isele wau au nangai sokumu na pamalu na nonta bibusaki ninda baru lita ba ni utala no takabadati ko na matai ni manu ena bakatakila wasitini ketolu na kaya dakaba sa history kenta nda sarai dalesu kake de adakabo ko sa lo release imuri sa pakai dorau tu ko yang nando nangauna ya bador kina na 5 rautul sengabulu kawalu anda ochoni garai da talo ko na karuni manu meulande bana kena karuni manu ena tikine tini kendo ni bakata kilawa se tini ketolu ia kawarai da endua tani tale na manu sala ko dake mai burbura sa rua na nona ileu me bakana lubeni sipi asa bosa me bakana ngatelebu raida tiko ko ni ndua na lami ne karuni manu ko raida ko ni basika mai bono mamada au asa tuko na bike muni ana matani tu Amerika koya e bakana lami ye bosa tiko me bakana ngatelebu e rawa ni bosa tiko me bakata ki setani baleta endonu makiko na provinsia ya e rawa talenga ni bosa me bakata ka na Roma bakalotu ko tiko ko na matani tu Roma ena ngau na kaya da kabo na matani tu Amerika etu kuni na kene bole tuku ninda ulika o koya na ibala ni bebosaki nei setani vata kena matani tu Amerika ena tiko bua yo koya lami tiko e matani tu binaka na lami yo kenda enda kila anda uba to kai bagalevu na ngon turang Yesus Kristo ni koya na lami ya na matani tungo etu kuni ni koya lami ye bosa tiko bakana ngatele e ndona visa uba ndo mumbula tiko bua asa tubua na kau kedengani manu saliu bua asa bakarut asa baka saurarata ki bura kina ke rasa tiko kina mera baka roko bua na manu saliu o koe kambula ena nona bue ka bole ka ni mati kina na itu ni ona bulida na kami meleta na mateni tu Roma na kena mai baka ombo kotaki na itu ya me adoba ni pantamberi na kena koe sadidi tiko na ngona ni kua na parufisa ese ni ngaluki na edabuta tiko etu kuno pamatata tiko koe na itu ya dona ngauna e a bole kasara ni a kaumboko kina na beli utakia ena nona tambe taki obetia me lai kambata na mateni tu Roma lai bande taki telenga kina na itu koe sadidi tiko ena ngauna ngo koe batu itiko lebu na ngauna ni na rongoda ni address taki tiko na tui tambu na mateni tu Amerika etu kuna na kausa uli kauti asa tubua na kau kedengani manu saliu bua na manu aliu mai bua enda tau sa tarauti to sabi talanotak na kaya dakaba rongoda na kaba loma ya dakaba na mateni tu Roma ena non rebelu taki na Roma bagalotu esengani dona kaya na rauni lebeingo etiko kede bua na mateni tu Amerika kabaka saurarata ki bura kina keira saboti ko kina mer baka roko bua na manu saliu o koe kambula ena nona bue ka bole ka ni mati kina na mateni tu enda sabi talanota kango sa sengningai history na kena enda sami bi talanota kango na karuni manu sa tiko ngoi matanda enda sandonu maksartungango na kena drive tiko ni nona pinggarak itu kuna tiko choni na kai baungeta na elo tambu me bola isombu nio na mateni tungo e tubua na kau ewa bos tiko bike munia na bongi na kame mbaleta na bana nanungo au bia bakuria tal na bongi kuwa awa kaya na bongi all Sunday keepers tau dhoko bandu o ira era lotu tiko ene mata ini singa ni wiki oira majority beira ndere oira keve era lotu ena mata ini singa ni wiki
Oira rasando tukuna tigo ni bokodi na ibuna wetini. Ena sengni rauni abalata endo na biba saurarata kimbaleta oira satiko rawa endo na banua. Awas stress takatigo balilay na poina na bongi. Ena nunggu bibo sa takatigo weekend. Kanduan dua ena pagabuna na nonda soliani o kenda baleta o kenda na ikumukumungo ena kena binakatitiko menda marora tiko ka tukuna tiko iburu-bura ni sembula tiko na ibunau ni kalau. Yana kandi na rebekan laman na bunau ni kalau sembula binakatingo melomalang. Menta pakau kaua ena nonda yalondina lotu bagayalo ko bagindina menta yado ilomalang melay sau mi lebu na loma taro-taro koe siangat tiko ni matata iburu-bura. Yalondina. Ireda na bungu ni panananu ya. Gai tukuna tiko na ibola tambu ni mata ni tua Amerika. Ena basa urarata ki irtale oira era senga tiko ni viambokoda na ibuna wetini oira era marro tiko na ibuna wetini meraduba buana manu-manu ko adakaba na bibasa sataki na bidan rauna bag saut. So aranda tukuna au sin reiden dona kiana panananu tiko na ibola tambu. Gona kiana panananu go. Au sin reiden dona banua ena ibola tambu itu kuni kena kame beleta na sandelo. Kena balota kena singa sande. Nama teni manu-manu atiko na nona singa. Atiko na singa yang karabi kena beleta ninda na lewili kana ibola nitania lo sebitu etala no taki kina na kake dia mai bibi sautaki. Endo na ileu leilai endo na tui. Koe abi sautaka na kame beleta na singa. Koe abi sautaka na kame beleta na ngauna. E ana numa tiko me bukida. Ya seni rawa enan deitu ngamber tana kalau saru binaka. Embiu tiko me rawa ni bakata kila tiko kina oira na nona tamata. Na ngauna e ba dor kina pantun tonu ya anga itu kuna tiko nona tiko tuku Amerika ena baka ukau otak. Koe ena beba saurara taki. Jisu satu kuna tiko ni kuni leng kataka indona ka indona mai kau mundo lei batarongi. Na sauni taro ena solio Jisu Kristo. Kian temen denga, kian temen tali rorau ngabuana kalau. Kapag saurara taki bura-bura, kina keira satiko kina mera baka roko-roko buana manu-manu saliu. Ando basa mentakan libu nangau nando yado na loma taru-taru talenga ena nongku bananan. Ninda lotu tiko niunggai mai bulita na profisai. Babure libu na banananu ena nongku baka sama beleta. Wada boira era batambo tiko ngona mata ini singa ni wiki. Nadaba na idaba-daba. Nadaba na itini-tini ni nonra lotu tiko. Nisa na yado mai nangona ena basa urarata kinango mental lotu kede ena mata ini singa ni wiki. Nina takama na biba kukuota kia Amerika. Nadaba na yado ena nonra panganananu ya. Oire rasa nangkai rawam beka ni ranangkai pantinan tinataka. Diambula tiko na ibunau ni kalau. Dai balu ya takaba o setani buana lotu. Enda reida na kaya takabu koya na mata ini bidanan rauna yang bagi sasibi. Koya. Yang nguni dake jasa. Na tui tambu. E abaka yang ataka koya. Dai sele wau. Era ba mateikina. Uira kede na tamata era bialundina buana kalau. Yana nonta tu ngau nanggo, na reida na ngau na emuringo, sarua na kai baka yang ataka o setan. Yana nona bi baka yang ataki yana roma baka lautu. Bang atako koya ng bilo, yana nona papunto ko koya indone leo bua, sulia bat kena indone bilo, meda kaba na nona bi baka matini taki buru-bura. Dari indone bungin na nangay tauro ni na reida rabekan lamani. Ni bola tambu satu kuna o titiko ni okoe na baka mateni taki buru-buru tau doko. Ebe imbuta kodi bata keira na tui, kai baka mateni taki ira na kai buru-buru. Eleng katagi baka lebu sartiko na panananunggo ang baletan. Dela olako, enta sangunwa ini tiko, kanta senga ni bakilan, inda sama teni tiko. Naikaruan ni kaya na pangatakan na ngaunay muringo, nakaba politiki, yana kaya na baka yang ataki na ibaka kila-kila. Ruang ko nakain tonton mo nang nanamaki kang gangkaraunikin. Kuni pambasi kataki na nonton mul. Dito ko na panananu aray na nonda mataluto enda lewena.
ena dondonu menda na vakatarong vakabinaka na ituba-tuba na kakete zakatu na bi matalotu menda vangara se vakaipola tambu tiko seseng baleta na teboro e vayang takatiko nambilo ni waini a me vangunubi membiuta ene na bi matalotu merangunuba sana dondonu meda kabana tamatean dua na nona vanggangara dari sobi kenda tiko nambong ni kuenta kawai tiko baglebu na nonton bula tau mundu saba kabina-bina katakia ia sakitaka na kalebu ebe bakinda talataki kokoya asa kau tamai loma langi ki bura-bura na buka wangka ena matandra na tamata unang gai bos tele ena tunang bongi na banganan nanunggo ninda bibo sakitaka tiko na banananu ya rongoda ndo na kame nang garauni na kame baleta na daka-daka mana ni bibo sakitaki na kame baleta na buka wangka enda kilau kenda ni alo tambu eba kata kar-kar takatiko na buka wangka ono kai ba mata tataka ndo nambongi gona banu e ado tiko kina na bi bakatala ilebu ibura-bura e na ngau nango sakita kana kalebu bi bakinda talataki kokoya asa kau tamai loma langi ki bura-bura na buka wangka e na matandra na tamata asa bakatala ira er satiko e bura-bura e na buku ni taka-taka mana sakita ka kokoya e na mata ni manu-manu asa kai beira er satiko e bura-bura merataka ba na mata kau menona na manu-manu salauta e na selewau kasambula tiko nga Reda nakana nakakaba na matin tu Amerika ngo. Yan nakakaba na bibi bagadalay. Beir kaya deratigo buru-buru. Nangaw ni sala ni nona bibi bagadalay. Ito ko na naibola tambu. O ko yan nakakaba na daka-daka mana. Ninda ba na nanutaka na kahit ko nang kona bosin ni Kalau. O ni naray darabe kalomani. Etiko naririko ninda reida na lotu ba karisto ibura-bura sabi via taura kede tiko na kame baleta na daka-daka mana. Dua taltungan na nona waini na marama ko e bondo tiko e na manu-manu rerebakia. E na pagkataglaw si tini kabitu, e na pagkataglaw si tini kawalu. Dobeir na ka e kilay kinukoyan ko na daka-daka mana. Santa uraway na lomanta e na nonda reida e so na ka, niado e so na daka-daka mana na bibang bulay, enda na numa ni sao koya na lotundina. Yo ninda na reida na yo tio tininga unango etu kuna na ibola tambu. O koya ena dakaba na bibada laingo. Sabi bia koma tiko. Sabi bia koma tiko bandu ena bi matalotu enda saraba tiko ni ratakaba tiko na daga mana. Alo binaka keba kayado tiko pana sung loto tiko kina enda bataronga. Kuni loma bagadengu kina. Naririko usaka etiko. Baleta na teboro ko e bagayang ataka tiko na mata ni tunggo e na raw ni dakapa menda saraba tiko na daga mana sambasi kisar tungay matanda. Bakure na bosi ni Kalau etukuna. Etukuni beira era tiko e bura-bura mera dakapa na mata kau menona na manu-manu sa lauta e na isele wau kasambula tiko nga. Awili kamanda na kena babalangin balete e babunder maidaki na nonda abibosaki that they should make an image to the beast which had the wound by a sword. Me daka endo na yalo-yalo ni mata kau. Se me daka endo na kena yalo-yalo na manu-manu. Na bosang ko wada buta ng bong ya unan no mamubati tombutaka na kabnikua. That they should make an image to the beast. Merataka ba endo na mata kau buwan na manu-manu. Iya na kena babande wandina kebakanda na raida. Na kahit tukuni tikungo au biya babiti taka. Merataka ba endo na yalo-yalo ni manu-manu. Mendua na kena yalo-yalo ni manu-manu. May bakata kara-kara ni kuya na manu-manu kuya na numiti kungo medaka kede buwan na duba. O kenda enda bakilar be kalomani ni bola tambu itu kuna na bakati buwa senduat kine rus ngabulu kauno. Kenda enda mbuli menda itobo kaudia na Kalau. Yana kena babalangi itu toka. Let us make men in our image after our likeness. Yang tonton be kame ambiu tiko menda tombulia na tamata me kenda to yalo-yalo. Au kau tataki mai na banana nuya ambale tarai sabambasi kataki mai ni o Amerika ena vakau kau otaka kena babande o tiko na bolo tambu medaka endo na mata kau ni manu-manu.
Ia ni vande o takibantondonu na vosa ya tukuni medhaka indona yalo ni manu dona kena yalo an image ni tukuna tiko na kalau ni okenda enda kena yalo o Amerika ena baka ukawataka medhaka sona tamata mera kena yalo na manu Yoni asaba kil kata kitiko ni arongoda ni wasa tukuna tiko ni matai ni manu na nona kaukaua sulia tiko buana tebor sena ngatalip. Kebaka una via vale kale kataka na banana no una tukuna bango. Na matani tu Amerika ena dhakabo koya me sona tamata merkena yalo na tebor. Klani o basa matak sana bimbi bato kenda enda dhaka menda kena yalo nakalo. Na kakede ena dhakaba na yalo ena vata utaki tiko mai buana kandina koe tiko iliu. Bikemuni oni sar tiko mai oni na raida ni unduri tiko e matamuni oni na raida tiko na kengu yalo inda kungu imuri. Na ibuki na kakede au dhakaba e dhakaba tiko na kai tiko inda kungu. Tukuna na ibola tambu o kenda enda ambuli me kena yalo nakalo. Ninduri tiko nakalo o kenda enda kena yalo tiko. Sana dondonu mena dingomi ngorbe kalomani ni o kenda kede na kakede ena dhakaba nakalo ena dondonu menda dhakaba. Teudoko. Sulu na ikanakana na nona ibosa na kakede enda udhakaba nakalo. Keu biuta sombu maindona kena ngoni sala rao sara. Oni raida na yalo ngore mbiu tiko kena ngoni turango Yesu Kristo ngai tiko na kena yalo imuri. O kenda enda kena yalo tiko. Vangara na ibola tambu na nomu basa karana kakede tu na ibola tambu ngona kakede enda udhakaba na ngoni turango Yesu. Kakede enda udhakaba na ibala nona kana nona ngonu kebaka enda ngunu yang kono Yesu Kristo yalo binaka. Ikona yalo dhakaba bakakin. Na ibola tambu itu kuna ni o Yesu na nona itobo nimbulo ko enda lelo tu na bisinga barawai. Na singa ni badedengu. Yani kuasa anda ubayang tagitiko na first day of the week is the Sabbath. Dala ya singa ni dondonu me bakakin. Na singa ni badedengu ko lelo tu kino Yesu Kristo ya na singa barawai na ikabitu ni singa. Yo baleta ninda kena yalo ena dondonu me yalo ena laku kede lotu ena singa. Yango enda sarai da lele bubekenda ni lako kandina ni leloto na singa baruai sia na singa tambu o yalo sa sia ni lako. Yelasa enda basa mtaka na bana no yelasa. Na kange tuku na nonde tuku o Amerika ena dhakaba sona tamata me kena yalo na tebor. Ena yado menduna ngau na tiko imatandang korbe kalomani tuku ni oko ena baka ukau ataka kina. Ona bia tarungi kini ko de na kena yalo o bare taka tigo iko na bising. Betana sin raun indana bunitak. Nyona mai varrongo tiko na vida na bongingo yalo binaka sana raun ibe buki tiko me buki kenda menta takaba ka murmuria na kai takaba o Yesu Kristo. Koe tuko na bolni chonia. Kaya kaya tuko na tiko na inda satu batakaya endondonu menta takaba na ibalabala sabakana no na ibalabala. Tiko na banana no Yesu ya mbete kila tiko Yesu kenda enda kena yalo tiko. Yana kai mosi ngorongoda. Sandina nimber ningai baka ukawataki. Merabambasi kamai, merabambasi kataki mai naka memeleta the image of the beast. Nikuo iko sana kila tiko. Iko image tiko nidei. Raida na manumano enda wilika tiko mai etuku nini amatentu Amerika, etuku nini okoya elami e bosa tiko bakanangat. Oni sarai da sartunga ya odeina kena yalo. Era oni rai tiko ba lami tumba. No mo buki nakao dhakaba o dhakaba tiko na ibuki ni tebor ni setani. Kenda dana bisa wana kanda bagarai au bebe mboleki na rongoda. Alo binaka ni kuwa bagarai di Yesu. Paule tukuna. Kame ndangai bagarai di Yesu tikunga. Kakede o dhakaba
Kaya pakai sing nindo the kabo Yesus Kristo ya lo binaka rabe kani kuni the kabo. Stop looking at the beast and start looking unto Jesus. Nangauna enangay lay bakaw kawataki kina. Me bakaw kawatako ko ay iranay kumukumu kaya bakaw na uli ka pa binang natingin mo tambo ya. Ito kuni me adaba nangauna enalay the kabo kino Amerika me lay ba matay sa reso na tamata. Yaw kaya no ba madalta kono tunang abango. Kaya bakaw iko o nabarita katiko na yalo-yalo ni kalaw iko na pamatay. Beto ko na bakaw kota ka membasi kamay that image of the beast. Vengati na bibala. Bibadadani. Asarawata ko koyonggo me solia ng bula kina matakaw ni manumanu. Me bosarawa kina na matakaw ni manumanu. Kabakabuna talengana non ramate ko ira erasa senga ni via bakaroko-roko kina matakaw ni manumanu. Lazaro ito toka ninda bulida au pamadala takati nga biken tong toka ruwa takati ko nang bimbi rebe kalaman na kena bimbi inon tabi kilay bat ke Jisu awa kabi ke munia nang bonge alo binaka kuni kawai na kaira tukuna tamata di sambuko din ibu na wetini ni kalo baka matau taka mo talay rawa kina nanon ta talay rawa tiku kina elay barita kiti ko na ibala-bala ni non tambula sana raw nindo nuti ko may nakakita to kabo tu na be we umuri ati umay na bunaw namba 2 namba 2 namba 3 namba 5 namba 1 namba 7 namba 8 namba 10 namba 10 yo mista ka tu nga nay kaba usa nga ti ko nilay loto na singa ito kun iti kina malita kina na loto ke baya iko na barita ka tu nga na kinayal na manuman nangaw na enabako ko ta ka kino Amerika menduri na matakaw ni manumanu oira kede they are called they have the image of the beast oira era nakapabando na bibasa uraratak ya. Pero tami tukuno Yesus Kristo ay naluken da wili ka ng bong. Yesus Kristo ay tukuno ko ya, wira mandangan nawekan da ya nasuliken. Wira nanda matabubali. Nabewekani, nakoro. Nisa nang kay biya si mata tiko na panuay boss tiko kina nakalubiken. Sanaron da na taura. Kabakabuna talaga na non ramati ko ersa siya nga ni via bakaroko-roko kina matakaw ni manumano. Rumada, go weekend enta barongo ena lebo na bando nui koetiko. Yan na siya nga nirani kautatani nandina ni boss ni kalo. Ninayado mena bakaw ko taking go na kamembaleta na yalo-yalo ni manumano the image of the beast yan ang duribay na banuat lava enda nanduri kino kenda enda pa tambuti ko na matain singin wiki. Ibi na panu enda nanduri kin. Na sinrindo na panu enda sana raw ninduri kin ang baleta o kenda enda satiko kanta barita katiko na yalo-yalo ni manuman. Au plita kento na yalo-yalo ko muni rongota. Ena raw ni babure pa kananano wiki muni. The Vatican News Network, World News Today. And now, here's Katerina Vega. Under the leadership of the Vatican, the world has seen tremendous religious reform. Miracles abound. Claims have been made that the sick are being healed and loved ones in heaven are communicating with their families. However, even under our new leadership, natural disasters are steadily increasing at an alarming rate. His Excellency the Pope has stated that he believes the reason for this is that God is displeased with a small group of heretics that refuse to keep the Sunday Sabbath holy. World citizens are encouraged to report anyone that either chooses another day of worship or that refuses to worship altogether. These people are a danger to the human race. Only by becoming fully united can we hope to have peace and please the Lord. As a precaution against an uprising from potential extremists, the papacy has enacted martial law in most major cities worldwide. World citizens are to comply with all local authorities. Niyo na barong o tabaw na kada kahit kuna tiyo na marami kaya di ba katunggor na news may na Vatican City. E maruta katiko na tuitambu may Roma na kaya na maruta ki
kai sa takaba tiko na kalau weekend ngo indu ana kai nreta tiko bale una nona bana nanu reido koya ni usana batukana climate change na kena sa vadada tiko baglebu na climate change na buna vadada tiko kena na climate change tu no koya tiko ngo indu na kumukumu lailai. They are called the uprising. Oirango era babuna tiko na kena bibi sautiko nan raki bura-bura. Oni nanu mana kau tuko nango na nerau bandita kana ital no membeleti ilechia. Ilechia na kaya tuko na biko api nyoko babuna toko na ndau singa. Na kena longa mbalabu rabu singa mbalabu tu na pano Israeli mbeleti ilechia. Sandi na tiko na katuko na namaramang. Non tabi imboli tiko kenda, tabi imboli takatiko endo na ituku rabe kalumani. Rongoda. Na isang taro ya tuko no ya o ilechi yang gobe api. Siang ni o ya o iko, bat kina mata bubal ni tamam. Baletan indo sabat na tu na no na ibuna na kalau. Na kai sanga-sanga tiko na bura-bura. Mena baka binakataki kina na kame baletan na climate change na seni rawa. Na kene waling ango. Tamatake de me marron na no na ibuna wetini na kalau. Ya sabante otaki itu kuni o irango en andondo no medaka be rendo na ka masalo au wili ka tunga mala profesa sauti au bia paduru mai ni rongoda o Amerika etu kuni ni okoe en nadaka bokoya na kai binakata na matai ni manu medaka na lotu baka Roma orto satu kuna tigo orto mengarau ni ira na kumkumlelengo ngo ira era babu na tiko na ka membaleta na climate change. Ena indol ni songo ni ana kabini ko wawuli kabikemuni. Satu kuna na liuli ni matan to Amerika, we are in a crisis. We need to unify national response to climate change. Esini dala bandu ana kait kuna na bola tambur be kalamai. E matata, totoka, ndina tu bagauti, balete tukuna tigo koya. Nakakede una tukuna ena sengni rabandu ni lasu, ena lasu na tamata kede. Kaya sa tukuna na ibola tambu ni o Amerika, o koya, ena dakaba ka baka ukawataka, baka surarataka, ena may dakaba na lomana na matay ni manu-manu, ena dakaba kakin. Aun daw ba wale takatuna nang unong do sarabatik kinay so na itutu kamburaki baya. Au siyang sutyar tu nindaw kawitak. Yan ni ngaw na eran daw babutukan na may kina ninda may mbiuta bata baka parofisay yan na ibola tambu yan tanggay rayda ni Santa Tiko kasapan dinatagi tiko na bosa ni Kalo. Tahu tiwala nga upelita katiguna lala tuna tiwana maramaya under the leadership of the Vatican City. Tuno ko ni totoka tu na lotu. Nabuni lenga tikung komplet endune kumukumu they are refusing. Mera era sanga ni biala ko mera lelo tu ena matay ni singa ni week. Oirang ko era kauta tikumai na lenga iburu-buru. Rongoda ni obia bata tambu mo yalon dino buana kelo na kaya tukuni bei ilechia na tukuni beiko. You are the troubler in Israel. Oiko babu na tiko na lenga ngoi biti. Ena ya domendo na ngauna na tabuti bikanda. Sa tukuni rawaya raida rauna manu rua enta vitalo tangana boni ko rosa bosa. Na kelo tukuna be apakuki me bola na raibotu me bolai baka matata sara. Me wilin ron roko saulik. Wirkade era mai wilika na kami baleta na provisai me kuwa bando nindua me na loma taro kin. Sana daw tobole na biya kabia men to pama talataki na bosa ni kelo me matata. Etu na bangko na nona bola apa kuki. Ke baka embera waraka ena sengen imbera sara. Ena yado baka indin. Enta sarai ditungo na non rosabi taurilinga tiku. Weekend enta kilatu na ibola tambu na kaya ngai thakabat tiko na mata ni tu Amerika siya na kaya do babul tikenda tingo enta sini abal enta na bandi taki kenda tiko au sang korong tu na nunggu me wilika nangono wilika kina usaraba na clip sabi da tiko na ambag sasi na clip na kami meleta na news ya au rida bata kena sanga mi bador ngango na nona bosa o Joe Biden na kereo koya ya Amerika kede
to be unified to respond in climate change. Sa boleh ni balot tagi na singasande. Oir na bi event ngorbe kolomani er na yado bi tartarabi. Delaw lako enda loku ya ratiko ber non da batu lewata ka menta tabu kalawa. Ombera sa sungota na kalun katumbri lolom. Kemudian ni sarai dan bong ya wasaba madalata ka kina. Ngono nga saba lota kina singasande. Ono me yadho pa nangono me la universal Sunday law bur kede mer roko na mata ini singin wiki sana songota na kelo na katum benilom. Endar sini kela nangono tapa. Au to boleh tinggo mu rongo tiko me una rongoda ni sana kadibaki na lockdown me Amerika to be a climate lockdown. Sala ko tiko na kena bibosak. Au sakati ko bi kemuni. Sa kumu ni tiko nao ni daba ko tiko ngoi matan. Dina nga ninda ba kilkata kini kena sa taro bi tiko ngo me wawa me rabata kilkilta kina tamata ni kelo. Derendo iko barong tiko ni ko sa mai reida elo binaka kuni bamber. Bakus-kusa. Nonton tau takap na nonton batu lewa. Wauli kitigo so na itu kepeka oni reide so erembitu tingo men kame bleta new world order. Ang gorong tiko ni baso taratiko bat kena profesai. Era sema binaka tiko, era bitau rilinga sartinga. Nakasaya tu tingo imatanda, ndalai bana maten tu meta kabat tiko na nona tagadak. Mekoni ba weliken ta menta kawai tiko na stom, nakaya ado tiko nandrenre ado tiko ngo. Menta pare di cisutiko. Ewa sawili kau tinggo. Runga tan katukuna na leongo. The end goal is the same. Nakarto sa ngatiko. Singin ito na kianan indui. Era binakatol ito nga may kautan ni nonton. Nangalala ni nonton binakata mentang karapan na kalungko. Entol nonton songko ni bakil kata kina nona kere na kelu bi Moses semeli kere bi Fero. Be soli na ngalala bi non tamata mer lain karabi ko. Kaya ya data tiko na tebor. Ni tiko weekend na ngalala ni nonton binakata mentang karabi kelu tiko na singa ni nona ba dedeng na kelu. Rongoda me kuni balo maleng katagiko. May papiloni. Rato birita kia na lobong buka wangga. Eba basi kataki na ngoni turang Yesus Kristo meletoko endi na tiko na nona bosa ni ala. Asa basa urarata kir ke ngana temata lalai ke na turanga o irasa butu ni au ke irasa rabua ai tau ke na bombula me bolai endua na ibakata kila ena lingan rai matau sena yan renra. Oni reida ombi utata ke walangana ala longo me babu rebananan we. Kai tukuna na parufisa ikeri tukuni ni Amerika ena gai basa urarata kira na tamata kede o butu ni au si on rabua sing ni bia kila ko ya me bola yen dona ipakata kila ena lingan ri matau sena en ren rauna gali tarai nan dona bongi bakabe on bongi ni mataka non da ulu tanga ya kame baleta na ipakata kila ko ipina kati tiungo me na baka ko wata ko Amerika iyo kebaka ni na reida na parufisa i baleta ni o setani kila tiko na ibola tambu oni na raida tiko na kaya taka tinggo pa na COVID-19. Kaya nang bayang ataki tiko na kadikat-kata. Elaw pa na tiko na nontang kaboka. Wate kaya nalinganda. Oni na numan isang nikilati ko na bosa ni kalaw na teboro. Yan na raida tiko rabe kalumani. O setani e kilabi na katiko na ibola tambu. Sabi na kalaw ni barita katigo so na kabango merani sulit tiko bikenda na inui merata la bikenda mendareida metandola na matanda mendareida ni kandi nang go yavo tiko. Pangatagi tiko na kami beleta na KFG apps. Gay bonola ko kina sa trista kitiko. Pano kya de ola ko ba erao virtu na kya na ulumbale soli erao na kya na trista kina mating ko na COVID-19. Kakek ko indusi tiko na kame baleta na sandelo ko etiko ngoi matanda.
Santola tiko nga na matanda mo saraba. Ni obar rongo tiko na bingaw. Dere rendo iko anta uba murito na pejung ko senga ni oban dinat. Yo samay reida tiko ni sababot ka na tiko na profesai. Yalo binaka. E binaka mentan dingita ki Jisu. Au seni bebe sureti mentan may loto ni kabitu. Baleta na yada etu kuni ni kawai taka tiko pagalebu na tebo roira na boni no na kawa na elewa. The remnant of her seed. Oira na boni kawan ni Jisu Kristo. Maroro ya mo. Tobole mo maroro ya na nona singa tampu na kalu. Ebi nakatakya. So eran daw tukuna ni bagay nga takitiko na kami baleta na chips. Me mbiu weekenda. Sarungoda so sarabaya nga takitiko. Era imitation keden gore zakati kung gore merani David taka na ibakata kilkilan din ako ibina kata na kalo be bakata kilkil takikin na tamat yon raida na ngabo ko boka sena yan renda na ibola tambu kilabo ko binakati ko ningo na tikini banu zakakina na bakatulewa na linganda ndalay zakabakina na zakadak Solomon itu kuno ko na pasukan balimbale kakete nga saba kay tabi kina na lingamu mo kita kena no mingutaw dok. Ngona kena ibang madala ko itigoy ke ko binakata na tebor me bakata kilkila taka. O Amerika ena basa urara taka na tamata me bakata kilkila taki na renra wata kena linganra. Nadama na buna ya. Kena imbaleng-balengo. Nakawi ko nandingi taka ike. Nakawi ko na batu lewat taka. Ena no mu bagananano. O sabakil kata kingo na kami baleta na nona singi ni pagdidingo na kalo. And sabakil kata kina lebu na ka ko e binakata na kalo menda kuwa ni zakaba baleta menda parita ka buwan na non daloloma. Wadaba ni tukuna mena kalo biko kuwa. O dingoma siseng. Enang kay bata ubiko ng dingin-dingi. Yan at teboro e binakata mena bakata kilkilata ka na nomu dingin-dingi baleta o sa kilati ko ni Santo Dono mulay loto na singatamo. Endo sa kilati ko ni Dono mulay loto na singa na ikabitu ni singa yana singa barawai weekend yan tatabuta tiko ng ngonongo yana tebor na kay tobole me bata kilkilata ka tiko me tukuna tiko beiko kuwa tiko ngayon no mu loto sa maroi tiko toto bata nga dali o loto tiko ngayon na matayin sing ni week set tiko yana kaya natakabat tiko na tebor yana bakaw kawataka o Amerika na tamata me kuwa ni batu lewataka me maroroya nakalaw tinanona singatampo. Pantama na linganda, ko ibinakating go may pagkatakil-kila tagitalang nalinga, go na kain tatakaba kina na ingunin bula, natakataka, nakakeda o takaba tiko ay nalingam. Yo sa kilani sa singatampo, yo sa kilain do na kamu kuni takaba, onggay takaba, ya paray takatiga, niyo setani na biya batakil-kila tagitalang nalingam. Kaya ito yung gorimata mo ni, that's fake. Ang una, enda nalirida kinakandina, o ninanggay bakilakata kirabekon lomani, ni osetani, tikungana no na ibagata kilakila, ko ibinakato ko ya, menda bata kilakila takikit. O ira, erasenga ni ibagata kilakila taki, era nasenga ni beboli. Kame kako ni beboli endua, o koya nga sa tubuan na ibola, sena yada ni manu-manu, sena iwili-wili ni yadan. Raida nakakede takatinggo, au babi binaka di sama ita rau tinggo ibiti, merabi kenta menda raida mendolabi na matanda. Ratu dakapan lockdown, songa na biboli. Kiutu na tamata, asonga na stoa. Nangunong ko, niolakon na stoa, lobana na andremu, sena lingamu, tuni beiko on tangan mo apps geduru au lako le pitang do na ya na boda may sawani ya do ni bana boda sawani ndambe tungal melur sa taray kede na kakede biyo no to ko ba apps senga iko dula senga o yun don mo da ka ben do be rongo
ena baka ukotaki. Ena ado mendo na ngauna, ena baka ukotaki. Ngo, solinga mendo lava na matanda. Ne rongoda tiko na itutu na mbongi ko, ne raida tiko na kasayado tiko ibiti, alo binaka, bakaba endo na baka rau. Meka ko nindu e beiboli, ko yang satu buana ibola, se na yada ni manu, enda tarasa ranga mo kenda ni matay ni mbongi, na yada na itobo. Iya, mbonga na noa. Na yada na itobo buana kalo. Ke tiko biko na no na itobo ni manu, iko na beiboli. Gai basa mataka na itobo kede ni setani. Gai taka-taka iko kina. Ke ora idi iko tiko na loma ni itobo ni setani, iko na solibi iko na beiboli. Oira era tiko ena itobo na tisu, oira era na batambu ibeira mera beiboli. Ngona katali kina ndamai buli na profesai rebe kalomani. Eto toka ni sanda ubasala taki kenda rawa. Au ambita taki na donambong ina yala yalongo. So ya senga sucartu ni kilana kena bimbi. But there is a storm coming. Itu na maraman daw bola-bola ena ibola tambung ngona kai bola ko e bagdada. Ena buturarani lotu bakaristo ubia ulika. Baletena do mendo na ngauna. Sapa ku kota kikina me kuana beiboli, kuana boli taki. Wabo ke pakai tiku biko na ipakatakil ke. Wabo ke tiku biko na dan. Ngona kai bola ko at the time is fast coming when the controlling powers of the labor union will be very oppressive. Satu tolo saratiko enta saraida tingko na kena pabo tukana tiko. Again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities. Au sabi basala ningo weekend enta barong tigo ni kua. Na ibola tambo etukuna. Ine ado mendo na ngauna. Ke bakau binakata mo maroroya na ibu nau ni kalau. Kapaka singa tambo na nona singa tambo. Iko na sendrani beiboli. O na sendrani boli taki. Nadapa medaka. Sa solitiko na ibasala. Yalo binaka rabekan lomani. Menta sa tigo budakabe so na pakapakarau. Kasi tigo so na ilabo. Yalo binaka. Sara ni tobulei me sangataki me lidaka na bale ina koro. Ketiko so na tiko bangalala. Ena lomani bikau ena nonda bikoro enta tiko kina. Nangonong go yalo binaka lidaka barawa kina. Ndona nomu bale ni tiko bangalala. Na ibola tambo itu kuna tiko. Ngona kai tukuna tiko na maraundo bola ngo. Into the country where they can raise their own provision. For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Sanan ren nangaunang ko sa tukuni rawa tiko bikenda to nikua. Oi ko nang kai rawa ngani be boli sio boli taki ke kai tiko beiko na ibakatakil kila tiko beiko na dana wat kena nona i wili. We should now begin to heed the instruction given us over and over again. Alo binaka, niyo sa may rongoda na bakasala ng bungi ni kuwa, takapa kinendo na ka. Takapa na mubabaraw. Auli ka na ay siya wasi tulu sa ngabulu katulu. Kukwesan dundun na nonay lako. Ay day? Go nakangay beto kunitiko. Kaya baka o baka ba tiko nakay bakaya na lomaniklo. Siya uy ko barita ka tiko na yalo kay Jisu. Siya nga ni yalo kay Setani. Siya the image of the beast. Kukwesan dundun na nonay lako. Kabosa taka na kandundunu. Kukwesan beda na yaw sa kubay. Kambese na lingana na taura na itaw-taura ni bere. Kasatambo na ka ng dalingana may na rong ninra. Kasaba kang bombo na mata na may kakuni ray na da. O kweongo enatiko enatikina dedere. Na nona vale kaukaua sa natiko may na idombo. Ena solibuana kena kakana. Ia ena sengan hindi na menaway. Nataben tabi yung katak. Nanonda itabi nga kenda. Menda tiko ena panuan dono. Menda yabu taki kenda ena yabun dono. Kemu kena memu
koni lengatak. Ni talno iti ko na matain tuwa si tini kabitu. Membaleti lecia ngona katu ko na kalubi lecia. Asaya do mai buana bo sa icoba kakaya. Mola ko tani eke kangole bakaki na tuidake. Kabuni taki ko mai na udiwai ko kiridi. Onggori ena mata ni coritani. Ia ko na ngunu mai na udiwai au sabagaroti iko. Au sabagaroti ira talangan rebeni. Meravaka ni iko tiko mai kea. Asa muria ko koya na bosa icoba. Kasala kitiko ko koya mai na udiwai ko kiridi. Onggori satu mai na mata ni coritani. Ia na rebeni sandau kauta buana kena manrai. Kena leo ni manu ena ve mataka. Kena manrai kena leo ni manu ena ve akabi. Asa ngunu ko koya mai na udiwai. Toka na kaya takama na kalau siya bagadap. Ni barang minta tini anon tay tukutuku na kabi ni ko enda reida. Na daba koya na sa bagaruti ubutu ngoy matanda. Kena bala otaki na singa sande. Lebu bikenda sana lengka takatiko. Ena ka imbula badaba. Keba ka usana lei lewena na ikumukumu ngo. Beira era maroreti ko na nona singa tambu na kalau. Badaba na yado biyau, badaba na kengu, badaba ni sana taro bina bibuli, beleta usan sindri kana, usan sindri ninguno. Seni non talenga ya. Non daya londina satu kuna na kalau, ena rauni takaba na kalau na kaya takaba, belici. Talai tiko maina reveni, kau tatiko ena kena kakana na matagalilai bati kena akabi. Sapa daba tu ya na kena tali na nona bingkarabi na kalau ngoe. Pagkata kilawa si tin kapa, awili kay vida na itutu tiu kina ninda tinia. Kine walu, ia ena baka roko buah ko ira kede, ersatiko e burbura. Ko ira sa siang ni bola ina danra, ena i bola ni mbula ni lami, sa baka matei, maina i baka tekibu ke burbura. Sa bibante itakitiko, bikenda tou, ninda tou wilika, tou reida na tingini bola tambo, usang kay wilika oti. Satu kuna tiku weekenda, kia bakao na bia bandonuya. Mo se ba roko tiku nga ena ngau no roko tiku kina gori. Na ibola tambo itu kuna tiku na dama na ibol ena yali na ibol limbula ni kalau. Ubanu inu ini ndana da kapa kina ndona kana mbonga ni kuwa. Yana bakata klawa si tini katolu tikina ewalu o wili akitiku. Bakata klawa si tini kaba. Tolu na yang ilosi. Talo no taki kina. Awili kana no na itutuku na matene ang ilosi na tikine bitu. Kasakaya enandomo ilebu. Daurer baka na kalau kabaka roko biko ni sayado na no na ngau na melewa. Ian do baka roko se lotu biko kambulilo malangi ke burbura ke na wasa ke na ibur ni wai. Ni baka rau menta tapa. Menta tinia na no na itutuku. Ronga na kalau kadi tale bagandu biko na bongi ni kuwa. Iko na rani o bangara se topolea mo bandi keba baka malua bataronga e sona taro se na kaludaba o iko ngarabati. Na kaludaba e ngarabitiko ene mata ini singa ni wiki. Na kaludaba e ngarabitiko ene singa buki lulu se singa lutu lebu. Na ngilo singo itu kuna na tamata kede tiko bura-bura ena dondonu mena lotu se baka roko wana kalau ko ambulilo malangi kena burbura kena wasa kena be burbur ni wai. Nyana lerei darabekan lomani ena ibu na wetini ni kalau e ko taki tiku kina na bosa wili kitingo ko eta buta tiku ngona yang ilosi ena baka teklawa se tin kabati kine bitu. Lei bandi kep. Ona reide ena loma sarangani ibu nau etini ni kalau na ibu nau namba bae tiko kina na kalau oi kondondonu mongaraba watu kuna bikimuni nambongya. Na buna enda kadhibi kina menda lotu bua na kalau ya ambaleta sakilati ko na kalau ke bakao na senga ni ona lotu bua etiko na ka e baru takatiko beiko. O setani ana takaba tiko na nona biba tongtongani. Ena ba wele iko tiko sana rani rongoda. Sana rani bakil kata kauti. Sanduan bek sama itu kuni oti buiko me
bium main apa no etiku kin. Ya enta takap tiku ngana lamanta. Ulako sin matala na kaya kito nang bula kina pa matubal. Ya ubian to muni kalutal ni kuwa. Nei basala solitiko. Kaya kau sakila ni sadala tiko na kelu yang karabi. Karena sengin rau ni bi marro ya nangau na nindra kita elak menggo. Biu. Nei ketulu ni yang ilosi ngona kaya kadibaka. Asa kaya enanto mo ilebu ngona ketulu ni yang ilosi na nona itutuku. Kaya bakasan do na tamata saba karok buana manu kena nona mata kau. Karawata na nona ibakata kila ena senalingana ena ngunuba ko koya na waini ni tunru nikalo koya sa sobaraki kasenga ni bakawai kinam bilo ni nona tunru. Inda barutini ya nambong ini ko ni na raida. Sama imbasi ke sabarita kana kelo na daba koya baruta tigo koya. Ira na ikumukumera tali rara tigo buana manu. Sebi setan. Koya kadibando nambong ni kuwa. Lalu binaka, bium mai. Main garaba na kalau koya bulilo malangi ke buru-bura. Enak kena singan don. Kaya bakana senga. Iko garaba tigo na manu. Tigo no koya. Iko nangunuba na nong kudunru. Senga ni bagawai. Enak sobaraki enak kena bil. Kaya indingi takan dingin. Kaya batu lewat takan nambong ni kuwa. Kau sabia tinia. Nama taini wasi ni rarawa. Nararawa lilai. Ya takapa tigo setani. Enda sakila ni okoe ena baka uko wataka. Baka yang ataka tigo rona manu. Merono bayador nalamana. Nararawa lebu. Sadabuta na kalau nambong ni kuwa. Ore nongu. Tuno koe. Au nanggai sobara kabeiko na nongu mbilo ni dundu. Yo kenta sama rautiko vitalia na rarawa ena na sotava koe tiko ngoi matanda. Enta pa pinaka no kenta sana duru na nona matin tu na kalau. Takaba endo na dingin ng bungo ni kuwa. You can't choose both. Iko na siyang ni rawa ni ona tara rua. Ena siyang talangan ni rawa ni ona loma rua tiko kay siyang ni takaba endo na dingin. Iko man dingi taka endua. Sanong kumasuk tiko ngani na takaba na kalau. Mena buki kenta ni daba na songgo ni madawa ruongo. O kenta mendan dingi taki cisuket. Tanang bula itu buah. Doba rutini na biya kabi. O kilani sobi kenta sana sini rawa tiko na takaba na nona pakatulewa. Siyang nindona kain rendre buwan na kalau. Laibat ti ko nga na numubana nanu kina baka tulewa buwa. Ko na bibu kikina. Kenta ni taba na ilang langgo au kere. O kenta menda kune ninda na sotaba kete na rendre ti kong goy matan. Laiba meda kaba mo ko na nonda para rawataki. Vitalia enda siyang ni bagay bota-bota na kakana kinawai ko ti kong goy matanda. Laiba. Dan kalau sabar utak tikin tona bono bin laka sar totok marutak mentana lain bula batakin besantu na nonton masuk mitini bikin dan nonton songkon tamai ke mami saka mai lo malangi ke mami baka bina kata bagale buni ranio ni bos tali ke mami na ka bini ku na bagale buturangan na muni barai tagi ke muni ti ko mai baka binaka ke muni oni sale subauti mai na ni mami be mataka ke muni oni kilabi na katiko na ni mami ndambe sombu na ka bini ku ni mami warrongo oni kilati ko na bono ibidi dia kikina na ni mami bana nanu Leta ni binakata me kima mimbula ni talibi kima miti ko mayana biya kabi. Seni raw ni takitaki na kalau. Elebu bi kima me senga tuni kilana kalau yang karabatiku. Kima mi
waka nananu ke mami nanu matu ni sando nu tiko na vanu ke mami tiko waka wele bolikina. Ini lutu na nomuni bosa na eka ni kua. Ki mami kilana ni mami kalau ni o ke muni kisa kalau ndau lolo mandina nga. Oni senga ni pinakate indu merusa. Oni bambera takatiko na kena yado mai na vika kede oni satu wala ka oti tiko. Merau biki mami rawate kede na mula tau mundu. Au masu na nungu kalau ni kuni na dingoma na viva katulawa kede dhaka na eka indai. Me apa bala na yalo tambu mera ni vivuke ena kena wakatule wataki na dingin mera dingi taki kemuni tau doko. Tatau na kita le pangantua na nema mimbula. Ki mami sengani ngule dava na nema mikalo me kireitu na nomuni bibaru taki na bingau na kede. Sandi na sara ni ki mami na liu bike muni oni nangai sulia na kena ikuri bike mami. Ingai so tabira na lube muni era baro ronga na bongi ni kuwa. Dere reso era tobi mati tiko. Sa tiko na yalo ni rere. Sa kiri na kalau muni nangai tondonga na linga muni. Merabang mulai. So era so tabu tumbeka na ndre ni kabagai labo. Iba tawana na tanga. Nabika kede lau durumi na ni mami kaluki mami sambiu tangai nang geting-geting ni linga muni. Ki mami biya tatau nanga na non rembula kiri sa kana nomni bi marroi. Indu ina panu ki mami barrongo kina. So era barrongo dua so era tiko bagai lawa-lawa. Ki mami masu. Ki mami kila aturangan ini ataka kede na alo muni beke mami. Ibarau mi ki mami na bagasuka na bongo ni kuasa tatau naki na ni mami nduim bula bagai andua. Ni marroi ki mami bata. Ki no muni lawana kalau mi ki mami na sota tala na ka ni mataka. Me adu sak ngana no muni lawa. Or sa kana masu ni baga pinaka ki mami tambora. Sini duna ya ki mami masuta. Dan rasak ngana lube muni o cisu na ni mami turang pinaka kani mami bagambula.